السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير بزدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हम सूरह बकरा का आयत नंबर 282 से आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि जो भी नए वर्ड्स गुजर चुके हैं उसको अच्छे से याद कर लें, बाय हार्ट कर लें, ताकि हमारा कुरान को सीखना जो है आसान हो जाए। चलिए आज के आयत स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहा ऐ या अय्युहा ऐ अल्लज़ीना वो जो के या वो लोग, अल्लज़ीना वो जो के आमनु ईमान लाए, आमनु ईमान लाए, आमनु ईमान लाए। इदा जब तुम मामला करो, तुम मामला करो यानी लेन देन करो, बिदैनिन यानी उधार का यानी क्रेडिट पे, बिदैनिन यानी उधार का, इला तक अजलिन एक मुद्दत, अजलिन एक मुद्दत, मुसम्मन यानी मुकर्ररा, मुसम्मन मुकर्ररा, फक्तुबुहु तो उसे लिख लिया करो, फक्तुबुहु यानी उस बिजनेस को लिख लिया करो, वला वल यक्तुब और चाहिए कि लिख ले, और वल यक्तुब और चाहिए कि लिख ले, बैनकुम यानी तुम्हारे दरमियान, यानी ये जो है चाहिए कि इसको लिखना है, यानी लिखे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन यानी एक कातिब को जो है लिखने वाले को, कातिबुन का यानी एक लिखने वाले को कातिब, राइटर को जो है बिल आदली यानी ड्राफ्ट्समैन जो बोलते हैं हम लोग, बिल आदली यानी इंसाफ से, बिल आदली इंसाफ से, वला याबा और ना यानी इनकार करे, वला याबा और ना इनकार करे, कातिबुन यानी कातिब जो भी लिखने वाला राइटर है या ड्राफ्टमैन है, आई यक्तुबा के वो लिखे, आई यक्तुबा के वो लिखे, कमा जैसे, अल्लामहु उसको सिखाया, अल्लामहु उसको सिखाया, अल्लाहु अल्लाह ने, फल यक्तुब चाहिए कि वो लिखें, वफल यक्तुब चाहिए कि वो लिख दे। चलिए इसको देखते हुए, क्योंकि आयत ये बहुत बड़ी है तो वी विल टेक इन इट्स पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ तक अब पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह हमें क्या यहाँ पर हिदायत दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबूहु। ए ईमान वालो, जब भी तुम लेन देन करो यानी कोई भी कारोबार करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी ट्रेडिंग करो, बिदाइनिन यानी जिसके अंदर क्रेडिट हो, यानी जिसके अंदर जो है पैसा जो है उधारी हो, यानी कि कोई आप उसको चीज ले रहे हैं, पैसा जो है बाद में दे रहे हैं, यानी इट इज हैपनिंग डे टू, यानी जो बिजनेसेस होते हैं जनरली उस बारे में, इला अजली मुसम्मा यानी एक मुद्दत तक जो मुकर्ररा मुद्दत है, यानी कि वी आर डूइंग ए बिजनेस, ए ट्रेडिंग थिंग, वी बाय सर्टेन गुड्स एंड उसका जो पेमेंट क्या करेंगे हम 30 डेज के बाद में पे करेंगे, यानी क्रेडिट फैसिलिटी जो अवेलेबल होती है। तो क्या करें, फक्तुबहु यानी ये जो भी यानी बिजनेस यानी जो डीलिंग होती है, जबानी नहीं होनी चाहिए कि मेरी जबान पे भरोसा नहीं, ये बात जो है आई मीन इस आयत के हिसाब से हमें नहीं समझ में आती। कौन सी वाली बात, क्या मेरी जुबान पे भरोसा नहीं, क्या मेरे जो बात पे भरोसा नहीं, यानी ठीक है जुबान पे भी भरोसा है, बात पे भी भरोसा है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, अजलिन यानी जब भी यानी मुद्दत कहीं भी आ जाए, चाहे कई 2 दिन की आ जाए, 10 दिन की आ जाए, 15 दिन की आ जाए, 1 महीने की आ जाए, 6 महीने की आ जाए, जो भी मुद्दत हो, फक्तुबहु तो उसे लिख लिया करो, फल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। अगर ये जो है ना डील बड़ी है, तो जैसे आजकल हमारे जो ड्राफ्ट्समैन हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं यानी एग्रीमेंट्स बनाते हैं, तो उसका एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर मुद्दत ज्यादा हो गया तो ये क्या है यहाँ पर, फल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ताकि ज्यादती ना हो, किसी के पर भी जो है कोई तरीके की कमी पेशी ना हो, किसी के पर ज्यादती ना हो, इसीलिए क्या है, एक मीडिएटर को यानी जो राइटर्स हैं, आजकल ड्राफ्ट्समैन मिलते हैं जो एग्रीमेंट बनाते हैं, वो इस स्टैम्प पेपर है, ये सब कुछ मिल रहा है आजकल, तो स्टैम्प पेपर पे या जो स्टैम्प ड्यूटी आती है उस पे क्या करना है, यानी लिखाना है किसी यानी बराबर एग्रीमेंट लिखने वाले को, ताकि उसके अंदर क्लॉजेस, प्रॉपर क्लॉजेस हो। फलयाबा कातिबुन तो चाहिए कि वो इनकार ना करे, जो भी कातिब है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पैसे पे होता है तो वहां पर कोई इनकार की बात उस टाइम अलग थी, आज की अलग बात है। ये कातिबुन यानी ऊपर यानी जो भी लिखने, आई यक्तुबा कमा अल्लमहु यानी कि वो लिखे कमा जैसे अल्लमहु, अल्लमहुल्लाह यानी ये लिखना किसने सिखाया, एग्रीमेंट से जो कुछ सब कुछ है, लिखना जो है पढ़ना अल्लाह ने सिखाया, जैसे इस आयत में वहां अल्लाहुल्लाह यानी अल्लाह ने उसको सिखाया, फल यक्तुब बस चाहिए कि वो लिख दे। तो इस आयत को और एक बार देखते हैं कि हमें इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ये चीज जो है जो सुन्नतुल्लाह है या सुन्नत रसूल है, ये हम कर रहे हैं क्या।
تو یہ سنت کو ہمیں دیکھنا ہے، جو اللہ نے ہمیں سکھا رہا ہے قرآن کے اندر، اور جو ہم یعنی سنت الرسول ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کہ کیونکہ جو ہر چیز جو بھی لینا دینا ہے اس کو لکھنا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آج بھی دیکھیں ہمارے اندر جو ہے یہ زبان کا معاملہ آ جاتا ہے، کسی کی زبان یعنی کسی کا یعنی منہ کا کہا ہوا، یعنی ایسے برسوں یعنی بزنس چل جاتے ہیں، یا زمین کوئی لے رہا ہے، کچھ بھی لے رہا ہے۔ تو یہاں پر مین امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہر چیز کو یعنی ریکارڈ کیا جائے، پراپر سسٹمیٹک اگریمنٹ بنا جائے، تاکہ وہ جو چیزیں جو بعد میں جا کے ایک الجھن بن جائے، کوئی بڑی ایشو بن جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، تو اس چیز سے اگر ہمیں بچنا ہے تو ہر چیز کو جو ہے ہمیں جیسے یہاں پر یعنی پورے کیا کرنا ہے، رائٹنگ میں کرنا ہے۔ بزنس جو بھی ہو، چاہے وہ لین دین ہو یا کوئی اور پراپرٹی کا معاملہ ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو زبان تو رہتی ہے، زبان کا کہا ہوا بھی رہتا ہے، لیکن بولتے ہیں نا کہ 10 کہنے سے ایک لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز ہے یہاں پر آیت میں ہمیں، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو یا پراپرٹی کا معاملہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، ہمیں چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ان رائٹنگ، پراپر رائٹنگ ہونا چاہیے۔ اگر چھوٹا موٹا ہے گھر میں ڈرافٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تو بیٹر ٹو گو ٹو اے پراپر پروفیشنل جو ہیں رائٹر ہیں، جو یعنی ڈرافٹ مین ہیں، یا جو اپنے اگریمنٹ میکرز ہیں، بہت سارے ہیں جو دکانیں آج کل کھلی ہوئی ہیں، وہاں جا کے اس کو بنانا چاہیے، جیسے اللہ یہاں پر یعنی حکم دے رہا، فَلْيَكْتُبْ، بس چاہیے کہ وہ لکھ دیں۔ جتنے آگے بڑھتے ہیں اسی آیت پہ، فَلْيُمْ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْيُمْلِلْ، فل یعنی وَلْيُمْلِلْ، اور لکھتا جائے، فَلْيُمْلِلْ یعنی اور لکھا یعنی لکھاتا جائے، الذی وہ جو علیہ الحق، اس پر حق ہے، علیہ الحق اس پر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اور ڈرتے رہے، یعنی ڈرنا ہے یہاں پر، وَلْيَتَّقِ اور ڈرو، اللہ سے ربہ اپنا رب، ولا نہ یبخس یعنی کم کرے منہ سے شیئن یعنی کچھ، فَإِن پھر اگر کانا ہے الذی وہ جو علیہ الحق اس پر حق سفیہن یعنی بے عقل ہے، یا وہ کم عمر میں ہے، یعنی he is not matured، فسفیہن یعنی بے عقل، او یا ضعیفن یا کمزور ہے، یہ کیا ہے، ضعیفن یا کمزور ہے، او یا لا یستطیعو، تو وہ قدرت نہیں رکھتا یا استطاعت نہیں رکھتا، he doesn't have those capability، ان کے یم اللہ ہوا، یعنی یم اللہ ہوا کہ لکھائے اس وہ، یعنی یم اللہ ہوا لکھائے وہ، فَلْيُمْلِلْ تو چاہیے کہ لکھائے، فَلْيُمْلِلْ بس چاہیے کہ لکھائے، وَلِيُّهُ اس کا جو ہے سرپرست، جو بھی اس کا ولی ہے، جو گارڈین ہے اس کا، وَلِيُّهُ اس کا جو گارڈین ہے، اس کا ولی ہے، سرپرست ہے، اس کو وہ چاہیے کہ وہ لکھائے بالعدل یعنی انصاف کے ساتھ، بالعدل یعنی انصاف کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں، پھر ہم لوگ رکتے ہیں اس کو، اس آیت کو یہی یعنی کہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے تو پہلے لکھانے کے لیے کہا ہے یہاں پر، اس کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا بول رہا ہے کہ فَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ یعنی چاہیے کہ لکھاتا جائے وہ اس پر جس پر حق ہے، اور کیا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے یعنی اپنا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ اور نہ کمی کرے منہ شیئا اس میں سے کوئی بھی کچھ بھی چیز، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا اور اگر جو بھی یعنی جس کا یعنی بزنس ہو رہا ہے، جو دے رہا ہے، یعنی اگر وہ کیا ہے کہ وہ بے عقل ہو، یعنی وہ کمزور ہو یعنی he doesn't have those capabilities, he doesn't have those skills, he is not literate, there could be many possibilities۔ تو یہاں پر کیا بتا رہا ہے کہ او ضعیفن یا کمزور، او لا یستطیعون اور نہ ہی وہ قدرت رکھتا ہے، نہ ہی اس کے اندر اتنی استطاعت ہے، doesn't have those capabilities تو ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل تو چاہیے کہ وہ لکھائے، کون لکھائے، ہوا جو فل یملل یعنی وہ اس کو چاہیے کہ وہ لکھائے، کون، ولیہ بالعدل اس کا جو بھی سرپرست ہے، اس کا گارڈین ہے، جو بھی اس کو ٹیک کر کر رہا ہے، اگر کیونکہ کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا ہے عمر میں، یا ہو سکتا ہے دماغ اس کا اتنا نہ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا پڑھا لکھا نہ ہو، کہ اس کو پڑھنا لکھنا زیادہ نہیں آتا ہو، یا بالکل ہی وہ مطلب کمزور ہے and he cannot go out, he cannot do the things۔ تو in these all circumstances he has to appoint an کیا گارڈین، اس کا جو بھی ولی ہے، اس کا کوئی سرپرست اس کو رکھنا چاہیے، so that he will carry on، یہ جو ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ خود لکھائے گا، یعنی کوئی بھی ایک بزنس کا میٹر ہو، کوئی پراپرٹی کا میٹر ہو، سیل اینڈ جو بھی ہو،
कोई भी बिजनेस हो जो जिसके अंदर लेन देन हो, पैसों का मामला हो या कोई प्रॉपर्टी का मामला, कोई भी चीज इसके अंदर आ रही है, कोई भी लेन देन है, तो वो चाहिए कि अगर वो खुद नहीं कर सकता है, किसी और को रखकर जो है, यानी वो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जैसे मैं बता रहा था कि ड्राफ्ट्समैन हैं, एग्रीमेंट बनाने वाले हैं, तो चाहिए कि उसको रखकर जो है ये काम पूरा करवाए अपना। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है एक ईमान वाला होने के नाते, क्योंकि अगर ये जो भी करेगा एक अपनी यानी इस आयत को अप्लाई करेगा, तो कभी भी हमारे अंदर ये नहीं रखना चाहिए कि मैं भरोसा करता हूँ आप पे तो कोई बात नहीं, रख लो ले लो। भरोसा तो है अपनी जगह, लेकिन डरना चाहिए अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि इसे हमें लिखा जाए, एवरीथिंग व्हाट इज बीइंग ट्रेडेड, व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग टेकन, और जो भी हमारा यानी इसके अंदर लेन देन होगा, इसके अंदर हमें हर चीज को लिखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि राइट राइट, इफ वी डोंट वी हैव टू अपॉइंट समवन टू डू ऑन आवर बिहाफ। अगर हमें नहीं आता है लिखना, तो अगर नहीं आता है तो कोई उम्र में जो है तेरी लिमिटेशंस नहीं है, चाहे 50 का हो, 60 का हो, 70 का हो, ही कैन लर्न, ही हैज टू लर्न। क्योंकि ईमान वाला जो है फर्स्ट जो अल्लाह ने कहा इक़रा, पढ़ो। सो जो भी हम उसमें से यानी जो ईमान वाला है तो उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए, ही हैज टू लर्न, यानी देयर इज नो एज बैरियर। उसको चाहिए कि सीखे, कोई भी उम्र का हो तो पढ़ना लिखना सीखना चाहिए। ही शुड बी लिटरेट, 100% लिटरेसी हमारी कौम में आनी चाहिए, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। ये एक तो हम बोलते हैं कि दुनिया की नजरिया है, या हम देखेंगे दीनी नजरिया है। ये एक ईमान वाला जो है ही हैज टू बी स्ट्रांग इन ऑल एस्पेक्ट, चाहे वो लिटरेसी के अंदर हो या चाहे जो है अपनी यानी फिजिकली हो, चाहे अकल में हो, ईमान में हो, हर चीज में जो है इट शुड बी नंबर वन। ये हमें देखना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें जो है कहने सुनने से ज्यादा जो है हमें अमल की तौफीक दे। और जैसे कि हमारे यानी अल्लाह की सुन्नत है, और जैसे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हमें जो है जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से हमें कारोबार और बिजनेस को करना चाहिए, हमारे ट्रेडिंग को करना चाहिए। और हर चीज में हमें लिखा पढ़ी की इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज हो, छोटी हो या बड़ी हो, हमें लिखा पढ़ी उसकी करनी चाहिए, करवानी चाहिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो। इंशाल्लाह चलें इसी पे आज रोकते हैं, यहीं पर बिलादल तक जो है इस आयत को, और इंशाल्लाह अगली जो क्लास में अगली इसको यहाँ से लेंगे। इंशाल्लाह जब तक आप सीखते रहे पढ़ते रहे, इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।